mais três ela mama. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com forças pros meninos da favela. Então eu, tu. Meanwhile. Okay guys, marami tayong i-live stream ngayon. Pero, magkano na lang? Magkano pa to sa shop? Okay, 200 na lang. 200 na lang. Meron din tayo dito. Hershey Kit Kat, 50 pesos. Oh, tapos meron pa tayo Cadbury, 100. 100. Oh, tapos meron pa tayo mga almond. Oh, pili lang kayo dyan.